जब सांप जिंदा होता है तो चुंडियां खाता है, और जब सांप मर जाता है तो चुंडियां उसे खा जाती हैं। एक दरख्त से कई लाख माचिस की तीलियां बनती हैं, मगर एक माचिस की तीली कई लाख दरख्त जला सकती है। वक्त कभी भी बदल सकता है, इसलिए ज़िंदगी में कभी भी किसी को मत सताना। शायद आप ताकतवर हों, मगर मत भूलो वक्त आपसे ज़्यादा ताकतवर है। एक दिन बीमारी ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुश नसीब है कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितनी बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर भागता है। दौलत बोली, खुश नसीब तुम हो जिसे पाकर लोग अपने खुदा को याद करते हैं, और बदनसीब मैं हूँ जिसे पाकर लोग अपने खुदा को भूल जाते हैं। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई दिल क्यों जिस चीज़ की उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। जिंदगी मिली थी खुदा की इबादत करने के लिए, पर वक्त गुजर रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। न कफन की जेब है न कब्र में अलमारी, और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। दो मुंह वाले सांप से तो शायद बचना मुमकिन है, लेकिन दो मुंह वाले इंसान से बचना बहुत मुश्किल है। वो जो अंदर से मर जाते हैं वो औरों को जीना सिखाते हैं। ये जो साथ में हंसते हैं वही बाद में सांप की तरह डंसते हैं। तल्लुकात मुख्तसर ही सही, मगर मुनाफिकत से पाक होने चाहिए। जो साथ रहकर भी बुरा सोचे उससे बुरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। इसलिए आस्तीन चेक करते रहना चाहिए, कहीं सांप ही कपे बल न जाए। हाल चाल पूछने वाले के बाद जब लोग आपका पेशा पूछते हैं तो उनकी मुराद ये है कि आप कितने पैसे कमाते हैं, ताकि उस हिसाब से आपको इज्जत दें। धूप से बचने के लिए छत मिल जाती है, साया भी, मगर इज्जत की चादर उतार चाहे तो कोई छत भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। धुंध और मोहब्बत में एक चीज़ मुश्तरक है, सब कुछ सामने होता है मगर नज़र कुछ नहीं आता। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो बस इतना सोच कर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। अच्छे लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद ही रहते हैं। पत्थर की एक खामी है कि वो कभी पकता नहीं, पर एक खूबी है कि वो कभी बदलता नहीं। कुदरत यतीमों को साने देने वाले दरख्तों के कद लंबे कर देती है। नफ्सियात कहती है कि अगर आप बहुत हंसते हैं और वो भी फजूल बातों पर, तो आप अंदर से खाली हैं। अगर आप बहुत सोचते हैं तो आप उदास हैं। अगर आप कम बोलते हैं तो वो तेज़ रफ्तारी से बोलते हैं। तो आप बहुत गहरे हैं अगर आपको रोना नहीं आता। आप कमज़ोर हैं अगर आप बेतहाशा खाते हैं। तो आप परेशान हैं अगर आप बात बात पर रो पड़ते हैं। तो आप नरम दिल और मासूम हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं तो आप तवज्जो कर चाहते हैं। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखिए,
میں جھگڑے دور نہ ہونے دیں، معاف کریں، کیونکہ معاف کر دینا اچھی بات ہے۔ ناانصافی کرنے کا مطلب ہے کسی اور کے حق پر ڈاکہ ڈالنا۔ ناانصافی کرنے والا دنیا کی نظروں سے تو شاید بچ جائے، مگر خدا کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ تو اس انسان کو اتنا بے بس نہ بنا، اے خدا، کہ تیرا بندہ تجھ سے پہلے کسی اور کے آگے جھک جائے۔ ناانصافی کرنے والے صبح کے سورج پر بھی غور کر لیں تو جانیں گے، کوئی کسی بھی عہد سے اجالا سب کو برابر ملتا ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پکڑ لیتا ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات نہ کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ باتوں سے بات نہیں بنتی، کچھ عمل بھی کمانا۔ سر کا جھک جانا کافی نہیں، ہم سب خامیوں انسان ہیں، غلطیاں ہیں، ہم سب ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیوں میں اچھے، کچھ خامیوں میں برے۔ ہوتا ہے وہ جو گزر کر کا حوصلہ رکھتا ہے، بعض گناہوں کی سزا خدا دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی پڑتی۔ جو جھکتا نہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ گھمنڈ سے دور رہیں۔ اگر آپ خود پر بھروسہ نہیں رکھتے تو دوسرے آپ پر یقین کیسے کریں گے؟ عین ممکن ہے جب تم وہاں جاؤ اور بڑھ جائے، دکھ کسی نے تم سے کہا ہے، بہل جاؤ گے جا کے پردیس میں۔ ہو کے حلاوت مجبور چلے جاتے ہیں، بیٹے اپنی ماؤں سے دور چلے جاتے ہیں، گھر کے آنگن میں پیار سے پلنے والے بن کا پردیس میں مزدور چلے جاتے ہیں۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ کرنے لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، تم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی میں ایسے ہی راضی۔ زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر تمہارے پاس آ جائے، جو آپ کی خاموشی کو نہ سمجھ پائے، وہ آپ کے لفظوں کو بھی نہیں سمجھے گا۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ ایک بات بتا دوں، میں برا نہیں ہوں، بس تمہارے مطلب کا نہیں ہوں، اس لیے برا ہوں۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر محبت نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ کچھ محبتیں اتنی شفا